حیدر سردار زمانے دا اے دنیا اندی کوئی نہیں وچ نور دے خاک ملا دینا اے ودان سمندی کوئی کوئی ہم سرہی لے سامنے آ میرا ویر پابندی کوئی نہیں اساں یمنی پیر علی منے جدے بعد بلندی کوئی نہیں او پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا مل کے سناؤ سارے سناؤ نعرہ علی دا پڑھنا
सखी लाल शहबाज कलंदर ने किसे पूछा, मौला तुहानू ये कलंदरी कित्थों मिली है ते किवें मिली है? सरकार का इसमें ग्रामी है हजरत समान मरवंदी उर्फलाल शहबाज कलंदर। सरकार दस देने कि मैनू कलंदरी कित्थों मिली है ते किवें मिली है। तो शायर नक्शा कित्या है, पहले उस्मान अली फिरयान कमंगर बनया, जब छत दरिया मैं बूर कीते फिरयान समंदर बने। वो जदों कुल विरसा दी पग आई सिर ते फिरयान तमंगर बनया, जदों सद सदवाए है दरदा फिरयान कलंदर बनया। उठया डरते बन के सवाली, झुकया डरते बन के वाली, जग मिले जग तो निराली, इज्जत मिले जग तो निराली। लोक मैनू आनंद कलंदर, लोक मैनू आनंद कलंदर, पगहा मगर मैं अली देगर दा पढ़ना कसीदा, अपने वलीदा पढ़ना कसीदा, अपने वलीदा मिल के सुनाओ नारे सुनाओ नारायणी का पढ़ना कसीदा, अपने वलीदा पढ़ना कसीदा। या अली 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 या अली। क्या बात है।